1988년 8월 8일 양곤에서 민주주의를 지키기 위해 미얀마 민중들이 항쟁을 하던 날입니다. 미얀마 항쟁을 하는 날에 한국의 대통령실 앞에 선 이유는 한국 정부가 국제사회 일원으로서 책임을 다하라는 요구를 하기 위해서입니다. 2024년 말에 한국의 민중들이 독재를 막아내기 위해서 열심히 싸웠습니다. 저는 2024년 한국 민중들의 흐름이 전 세계로 퍼지기를 바라는 마음으로 이곳에 섰습니다. 그 첫발은 한국 정부도 첫발을 민중들이 떼었듯이 한국 정부가 그 역할을 다하는 것에 있기 때문에 이 앞에 섰습니다. 인권과 민주주의가 일국의 법제도에 갇혀 있으면 우리의 민주주의는 나아가지 않습니다. 그러기 위해서는 전 세계 민중들의 연대, 정부들이 국제사회에서 일원으로서의 역할을 다해야 합니다. 우리의 작은 행동이 각국 정부가 국제사회가 부여한 최소한의 의무를 다할 수 있도록 한다면 변화는 조금씩 일어날 것입니다. 이런 바람을 안고 시민들이 청원을 했습니다. 3,000명에 가까운 한국 시민들이 국제사회 일원으로서 미얀마 민중들의 민주주의를 위한 영원에 한국 정부가 다하라는 청원에 함께했습니다. 지금 미얀마는 80년대 한국 상황과 흡사합니다. 군사독재 정권이 건조한 군사독재 정권이 6.29 선언을 한 적이 있습니다. 그래서 속칭 속이구 선언이라고 얘기했습니다. 민중항쟁을 다 잠재우려고 대통령 직선제를 하겠다라고 했습니다. 그러나 이런 속이구 선언 이후에도 민중항쟁에 대한 탄압은 계속되었고 7월 5일 학생이던 대학생 시위하던 이한열 열사가 돌아가셨습니다. 그렇게 시위는 계속됐고 그래서 속이구 선언으로 멈출 수 있었던 것들이 민중들의 힘으로 민주주의가 조금씩 절차적 민주주의가 조금씩 일어나가게 되었던 경험이 있습니다. 지금 미얀마도 비슷한 상황입니다. 미얀마 군부는 올해 말에 총선을 예고하고 있습니다. 국가 비상사태를 해제했고 그래서 마치 자신들의 통제하에 대통령 선거를 치르고 그렇게 되면 정권이 민주적인 양 그렇게 하려고 애쓰고 있습니다. 한국의 민중들이 계속 싸웠던 것처럼 미얀마 민중들이 계속 싸울 수 있는 힘을 주기 위해서는 미얀마 군부가 주도하는 선거에 대해서 국제사회가 압력을 가해야 합니다. 2024년에 군부가 징병제를 부활해서 청년들을 강제적으로 집집했고 2025년 1월에는 사이버 보안법을 제안해서 시민 저항 운동에 대해서 군사력을 더욱더 공고히 하고 있습니다. 정말로 비난적인 행위입니다. 군부 세력이 통제하는 불공정한 선거가 민주주의일 수는 없습니다. 지금이야말로 한국 정부가 국제사회에 자기 역할을 다해야 합니다. 군부 정부가 올해 12월에 하는 총선이 미얀마 국민의 의사가 전혀 반영되지 않았던 허위라고 하는 사실, 그리고 미얀마 연방 민주주의에도 위배되므로 이런 선거에 주시하면서 선거가 실시되면 이걸 중단하라는 요구를 한국 정부는 해야 합니다. 민주주의와 해방은 국경을 넘어 연결되어 있다는 것을 한국 정부는 알고 이에 대한 역할을 다해 주실 것을 요청합니다. 감사합니다. 미얀마 시민들이 피로써 민주주의를 요구했던 1988년 8월 8일에 8888 항쟁 37주기가 또 다가왔다. 2025년 올해는 한국과 미얀마 양국에게는 민주주의 역사에 있어서 중요한 해로 기억될 것이다. $39년 비에도 탐만 역시 나게 비피디. 지금 나오는 생각하고는 코리아네 만나게 디모크라시 도마이장이 에바디. 작년 12월 3일 발생했던 반헌법적인 비상계엄 사태는 한국 민주주의의 위기를 상징하는 사건이었다. 한국 사회 시민들의 투쟁은 마침내 지난 6월 새 정부를 출범시키며 현재 민주주의 회복이란 과제를 풀어나가는 중이다. 이러한 한국의 민주주의 회복을 지켜보는 미얀마 시민들의 마음은 더욱 특별할 수밖에 없다. 바로 4년 전인 2021년 2월 1일 미얀마 군부가 쿠데타로 유린한 민주주의 후퇴에 맞선 시민들의 싸움이 여전히 진행 중이기 때문이다.
이게 디 스나라바인 동현네리 피부하게디 제가 우브레고 초파디 예와 세우초의 지냐디 피야디 코리아 디모크레시 아니에고 공포 뼈다네디 피야드고 피케디 코리아 타이완시 비두미아이 타이ပွဲဝင်မှုဖြင့်သုံးသက်တွင်လွန်ခဲ့သည့်6လပိုင်းကအစိုးရတတိယကိုပေါ်ထွန်းစေခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရှင်သန်ရေးဟူသည့်ဥစ္စာကိုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကာလတွင်ရှိနေသည်ဤကဲ့သို့သောကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရှင်သန်ရေးကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည့်မြန်မာပြည်သူများ၏စိတ်တွင်ပို၍တမူထူးခြားနေလိမ့်မည်ဒါဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောလွန်ခဲ့သည့်၄နှစ်ကျော်2021ခုနှစ်2လပိုင်း1ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုဖြင့်ဒီမိုကရေစီနောက်ကျောင်းပြန်ပြိုဆင်းမှုသည်ရင်ဆိုင်လာသည့်ပြည်သူများ၏တိုက်ပွဲဝင်မှုသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည် 최근 미얀마 군부는 올해 말 총선을 예고하며 국가 비상사태를 해제했다. 그러나 이는 명백한 기만이다. 여전히 시민들을 학살하면서 자신들의 쿠데타를 정당화하고 있기 때문이다. 미얀마 시민들이 선출한 합법 정부를 전복해놓은 당사자들이 통제하는 불공정한 선거가 민주주의의 회복일 수 없다. 이는 그저 군부의 반민주적이고 반인권적인 통치를 연장하려는 술책에 불과하다. လက်တလောတွင်မြန်မာစစ်ကောင်စီသည်ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ကျင်းပမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြီးညာကနိုင်ငံရေးပေါ်အခြေအနေကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်သို့သော၎င်းသည်တိသာထင်ရှားသည့်လိမ်ညာမှုဖြစ်သည်ဘဲကြောင့်ဆိုသောပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်မြန်မာပြည်သူများရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်တရားဝင်အစိုးရကိုဖယ်ထားပြီး၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့်တရားမျှတမှုမရှိသည့်ရွေးကောက်ပွဲသည်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရှင်သန်ရေးဟုခေါ်ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေစစ်ကောင်စီဒီမိုကရေစီကိုစန့်ကျင်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်သည့်အုပ်ချုပ်မှုကိုတတန်းတိုးရန်လှုံ့ဆော်သည့်ဒီလေပြမှုသာဖြစ်သည် 이재명 정부는 출범과 함께 빛의 혁명을 계승하겠다고 선언했다. 이는 내란 이후 탄핵 과정에서 보여준 한국 시민들의 민주주의 수호 의지가 이재명 정부의 근간임을 천명한 것이다. 마찬가지로 한국 시민들의 미얀마 민주주의에 대한 지지 역시 지난 4년 동안 굳건했다. 지역과 세대를 넘어선 미얀마 민주주의에 대한 한국 시민들의 강력한 지지는 미얀마 쿠데타에 대한 한국 정부의 입장과 조치들을 유지시키는 원동력이었다. သမ္မတအီဂျင်မြောင်ဦးဆောင်သည့်ဆိုရအဖွဲ့တက်လာစဉ်ကအလင်းရောင်ဒေါ်လာရေးကိုဆက်လက်အမွေခံမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသည့်နောက်ဆွဲချက်တင်စဉ်ကပြသခဲ့သည့်ကိုရီးယားပြည်သူများ၏ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုသည့်စိတ်ဓာတ်ကသမ္မတအီဂျင်မြောင်ဦးဆောင်သောဆိုရအဖွဲ့၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသက်သေပြနေသည်ထို့အတူကိုရီးယားပြည်သူများ၏မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ထောက်ခံမှုသည်လည်းကြီးခဲ့သည့်၄နှစ်လုံးခိုင်မာအားကောင်းလာခဲ့သည်ဒေသနှင့်အသက်အရွယ်တို့ကိုကျော်လွန်သည့်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနှင့်ပတ်သက်၍ကိုရီးယားပြည်သူများ၏စိတ်အားထက်သန်စွာထောက်ခံမှုသည်မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိုရီးယားအစိုးရ၏ယက်တီချက်နှင့်လှုံ့ဆော်ချက်များကိုတည်မြဲစေသည့်တွန်းအားလည်းဖြစ်သည် 그러나 시간이 지남에 따라 미얀마에 대한 국제사회의 제재는 물론이고 한국 정부가 미얀마 이주민들에게 부여한 인도적 체류 자격 유지를 포함한 여러 조치가 느슨해지는 조짐을 보이고 있다. 우리는 한국 정부와 국회가 민주주의 수호라는 가치에 근거하여 미얀마 군부와의 관계는 물론 한국 기업이 미얀마 군부와 협력하는 문제를 다루기를 강력히 요구한다. 아동과 노인을 가리지 않고 무차별 살해하는 미얀마 군부와의 어떠한 교류와 협력도 한국 정부의 활동은 물론이고 한국 기업의 투자에 있어서도 허용되어서는 안 된다. သို့သောအချိန်ကာလကြာမြင့်လာသည့်နေ့အမျှမြန်မာအရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်နိုင်ငံတကာ၏ပိတ်ဆို့မှုများသာမကကိုရီးယားအစိုးရကနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြသည့် 제가 지금 사회를 안 본 지 꽤 오래됐습니다. 많이 overcontrol မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုပေးအပ်ထားသည့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနေထိုင်ခွင့်ဟာဆက်လက်ထားရှိရေးအပါအဝင်လှုပ်ဆောင်မှုအများပြားသည်ရော်ရဲအားနဲ့လာသည်ကိုမြင်တွေ့နေရသည်ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ကိုရီးယားအစိုးရနှင့်လွတ်တော်သည်ဒီမိုကရေစီကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမှန်တိုင်ဟူသည့်တန်ဖိုးကိုအခြေပြု၍မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်ဆက်ဆံပတ်သက်မှုသာမက
ကိုရီးယားလုပ်ငန်းစုများမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေသည့်ပြဿနာကိုကင်တွယ်ရန်အပြည့်အစုံတောင်းဆိုလိုက်ပြီးကလေးနှင့်တက်ကြီးရွယ်ကိုများပါမချမ်းတပ်ပြတ်နေသည့်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်ဆက်ဆံပတ်သက်မှုပူးပေါင်းမှုများတွင်ကိုရီးယားအစိုးရကိုယ်တိုင်သာမကကိုရီးယားလုပ်ငန်းစုများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်းခွင့်ပြုခြင်းမပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် 군대의 총풀이에 맞서 1980년 광주와 1988년 양곤을 이어 2021년 양곤과 2024년 서울 국회 앞에서 죽음을 각오하고 민주주의를 지키겠다는 양국 시민들의 결의가 바로 이 서명에 담겨 있다. 이재명 정부는 엄중한 마음으로 이 서명 안에 담겨 있는 의미를 받아 미얀마의 민주주의의 편에 서야 한다. စစ်တပ်၏တနက်ပြောင်းဝတွင်ရင်ဆိုင်က1980ခုနှစ်ဝမ်ကျူးနှင့်1988ခုနှစ်ရန်ကုန်မှသည်2021ခုနှစ်ရန်ကုန်နှင့်2024ခုနှစ်စိုးလွတ်တော်ရှိတွင်တည်ခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းကာဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းကြသည့်နိုင်ငံပြည်သူများ၏စည်းလုံးမှုသည်ဤတောင်းဆိုချက်တွေတွင်ပါဝင်နေသည်သမရ၏ချမ်းမြောင်ဦးဆောင်သည့်အစိုးရဖွဲ့သည်လေးနက်ခိုင်မာသည့်စိတ်ဖြင့်ဤတောင်းဆိုလွှာတွေတွင်ပါဝင်နေသည့်သဘောထားဆန္ဒကိုလက်ခံကမြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအတွင်းရည်တည်ရမည် 우리는 이재명 대통령이 경기도지사에 재임 중이던 2021년 미얀마의 민주주의를 공개적으로 지지했던 것을 분명히 기억하고 있다. 말이 아닌 행동으로 한국 정부가 군부가 아닌 미얀마 시민들의 편에 서 있다는 것을 보여야 한다. 이것이 국제사회가 기대하는 그리고 바로 한국 시민들이 민주주의의 수호를 외치며 이재명 정부를 출범시킨 이유이다. 2025년 8월 8일 기자회견 참가자 일동 ကျွန်တော်တို့သည်သမရအီဂျင်မြောင်ရောင်ရီတို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတို့ဖြစ်ခဲ့သည့်2021ခုနှစ်တွင်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုလူသိရှင်ကြားအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းအားဒေကြပေါင်းမရနေသည်အပြောမဟုတ်ပဲလောက်ရဖြင့်ကိုရီးယားအစိုးရသည်စစ်ကောင်စီမဟုတ်သည့်မြန်မာပြည်သူများဘက်တွင်ယက်တည်နေကြောင်းကိုပြသရမည်ဖြစ်သည်၎င်းသည်နိုင်ငံတကာကမျှော်လင့်နေသည့်ထို့ပြင်ကိုရီးယားပြည်သူများဒီမိုကရေစီကာကွယ်ရေးကိုတွေးကြော်ကသမရအီဂျင်မြောင်ဦးဆောင်သည့်အစိုးရအဖွဲ့ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်သည်2025ခုနှစ်8လပိုင်း8ရက်ဒေသရှင်းလင်းပွဲသို့တက်ရောက်လာကြသူများ